अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। मीडियम उर्दू जमात चाहरुम उन्वान सबक नंबर 9 फूलों का तोहफा हिस्सा अव्वल मौलिमा शेख शहनाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया सबक लेकर हाजिर हुई हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और एक तरीके से सबक आमोज़ भी है। वैसे बाल भारती में और दीगर मज़ामीन में भी जो असबाक आपको दिए गए हैं वो आपके लिए एक नई सीख लेकर आते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल भारती जमात चाहरुम की किताब से सबक नंबर 9 फूलों का तोहफा हिस्सा अव्वल है। और सबक नंबर 9 फूलों का तोहफा लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं मारूफ अहमद चिश्ती। कलीदी अल्फाज। बच्चों, हर बार की तरह पहले हम लोग कलीदी अल्फाज देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कलीदी अल्फाज जैसे मैं कहूँगी वैसे ही आपको दोबारा दोहराना है। एक लफ्ज़ के बाद दूसरा लफ्ज़ मैं कुछ सेकंड के बाद बोलती हूँ। लाड, लाड, बहुत अच्छे। बाहें, बाहें। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहती, कहती। बिलौटे, खरगोश। इत्मीनान, इत्मीनान। हाथ मुंह धोना, हाथ मुंह धोना। इधर उधर, इधर उधर। देखिए बच्चों, इधर उधर एक जैसा ही लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें ज़ेर और पेश का फ़र्क है। इधर में ज़ेर आया हुआ है, उधर में अलिफ पर पेश लिखा गया है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इधर उधर। गमला, अमजद। खाला, खाला। पता है खाला किसे कहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अम्मी की बहन को हम लोग क्या कहते हैं? खाला। मोतिये का पौधा, मोतिये का पौधा, मोतिये का पौधा। दिलचस्पी, दिलचस्पी। जोश ठंडा पड़ना, जोश ठंडा पड़ना। बुरा समूह बनाना, बुरा समूह बनाना। बहस ना करना, बहस करना और बहस ना करना। ये आपको सबक में समझाया जाएगा। अब सिर्फ अल्फाज को दोहराइए। महकना, महकना। महसूस, एहसास, एहसास। मास्टर साहब, मास्टर साहब। डांट, डांट। कुरेदना, कुरेदना। परेशानी, परेशानी। यकीन, गुलदस्ता। अनोखी, अनोखी। तोते का पिंजरा,
کھلنا کھلنا، تعریف تعریف، اگانا، ماحول، خوشگوار، پیش، تحفہ۔ کچھ الفاظ اس میں ایسے ہیں تھوڑی مشکل ہے، جس کے ہم لوگ پہلے الفاظ معنی دیکھ لیں گے تاکہ ہم لوگ آگے سبق کو آسانی سے پڑھ سکیں اور آپ لوگ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ بلوٹے، بلوٹے کسے کہتے ہیں؟ بلوٹے بلی کے بچے کو کہتے ہیں۔ بلوٹے کسے کہتے ہیں؟ بلی کے بچے کو۔ جوش ٹھنڈا پڑنا، جوش ٹھنڈا پڑنا ایک محاورہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کام میں دلچسپی ختم ہونا۔ جوش ٹھنڈا پڑنا یعنی کام میں دلچسپی ختم ہونا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایک دم جوش میں رہتے ہیں تو ہم بہت جلدی جلدی کام کر لیتے ہیں، اور جوش جیسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو کوئی کام بولو تو دلچسپی نہیں آتی۔ جیسے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کسی کام میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی، یعنی اس کا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آب یاری کرنا، آب یاری کرنا یہ بھی بچوں ایک محاورہ ہے۔ پودوں کو پانی دینا، آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، آب یاری کرنا پودوں کو پانی دینا۔ بچوں یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ آب یاری۔ کیا مطلب ہوا؟ پودوں کو پانی دے رہا ہے۔ مشغلہ، مشغلہ شوق سے کیا جانے والا کام۔ مشغلہ شوق سے کیا جانے والا کام، جسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں ہابی۔ پوچھتے ہیں نا ہم لوگ ایک دوسرے سے، یہ بتاؤ آپ کی ہابی کیا ہے؟ ہابی یعنی مشغلہ، وہ کام جو آپ بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ کسی کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، اور کھیل میں بھی الگ الگ طریقے سے کھیل کھیلنا پسند ہوتا ہے۔ کسی کو فٹ بال پسند ہوتا ہے، کسی کو کرکٹ پسند ہوتا ہے، کسی کو کبڈی پسند ہوتا ہے۔ وہ کام جو ہم شوق سے کرتے ہیں تو ایک مشغلہ ہوتا ہے۔ کوئی ڈاک ٹکٹ جمع کرتا ہے، کوئی پودے لگاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، کوئی گھر میں بلی پال لیتا ہے، کوئی طوطا پالتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی مشغلہ ہوتا ہے۔ آپ بتا سکتے ہو آپ کا کون سا مشغلہ ہے ایسا جو آپ شوق سے کرتے ہو؟ جب آپ فری ہوتے ہو، جب آپ کے پاس کوئی کام نہیں رہتا ہے لیکن آپ چاہتے کہ میں یہ کام کروں، وہ آپ کا مشغلہ کہلاتا ہے، یعنی آپ وہ کام بہت ہی شوق سے کرتے ہیں۔ مشغلہ یعنی شوق سے کیا جانے والا کام۔ کریدنا، کریدنا بار بار پوچھنا۔ ماجرا، واقعہ۔ خوشگوار، اچھا لگنے والا۔ خوشگوار، اچھا لگنے والا۔ شام کو اسکول سے گھر آتے ہی امجد نے بڑے لاڈ سے ماں کی گردن میں باہیں ڈال دی اور بولا، میری اچھی امی مجھے ایک چیز لے دیں گی؟ شام کو اسکول سے گھر آتے ہی امجد نے بڑے پیار سے ماں کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا، میری اچھی امی مجھے ایک چیز لے دیں گی؟ ضرور لے دیں گے، مگر یہ کیا؟ نہ سلام نہ دعا، بس آتے ہی۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ اور کہتی، امجد نے فوراً کہا، اوہ بھول ہو گئی، السلام علیکم پیاری امی۔ امی امجد کو کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی امجد نے اپنی بھول کو قبول کر لیا اور امی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اب اسکول سے آتے ہی کس چیز کی مانگ؟ امی نے کہا، مجھے بہت سارے کھلونے چاہیے۔
गुल्लू के पास चाबी वाली कार है, शानी ने बिल्ली के बिलौटे पाल रखे हैं, काशी के पास एक छोटा सा खरगोश है। सब अपनी अपनी चीज़ों से खेलते हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं उसके साथ खेल सकूं। गुल्लू के पास चाबी वाली कार है, देखो उसके खिलौने गुल्लू है, उसके बाद बहुत सारे खिलौने जिसमें उसके पास एक चाबी वाली कार भी है। ये कौन होगा, किसके पास है? बिल्ली के बिलौटे, बोलिए। शानी ने बिल्ली के बिलौटे पाल रखे हैं। ये काशी है, काशी के पास एक छोटा सा खरगोश है, देखो काशी के पास है ना एक छोटा खरगोश। ठीक है, मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी, वादा? अमजद ने इत्मीनान करना चाहा। अगले रोज अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जाना है, शाम तक लौट आऊँगी, मुझे देर हो जाए तो खाना खा लेना, और हाँ देखो स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत जाना। अम्मी ने क्या कहा अमजद से कि मैं एक ज़रूरी काम से खाला के यहाँ जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी, अगर देर हो जाती है तो तुम खाना खा लेना, और स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत जाना। फिर अम्मी चली गईं। शाम को जब अम्मी लौटी तो उनके हाथों में एक गमला था और गमले में मोतिये का पौधा। उन्होंने अमजद को पुकारा, अमजद देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। जब अम्मी शाम को लौटी तो अम्मी के हाथों में क्या था, एक गमला, और गमले में कौन सा पौधा लगा हुआ था, मोतिये का पौधा। उन्होंने अमजद से कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अमजद अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया, देखो ये गमला खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है। क्या कहा अम्मी ने अमजद से कि ये गमला जो वो लेकर आई है वो किसने दिया है, अमजद के लिए किसने भेजा है, अमजद की खाला ने। और आपको पता है खाला जान किसे कहते हैं, अम्मी की बहन को। गमले पर नजर पड़ते ही अमजद का जोश ठंडा पड़ गया, उसे गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी मैं इसका क्या करूं, क्या ये मेरे साथ खेलेगा, गंदा सा पौधा। क्या कहा अमजद ने अम्मी से कि मैं इसका क्या करूं, ये पौधा मेरे साथ खेलेगा थोड़ी, गंदा सा पौधा है। बेटे ये मोतिया है, जब इस पर फूल खिलेंगे और सारे घर खुशबू फैलेगी तब देखना। क्या कहा अम्मी ने कि मोतिये का पौधा है, मोतिये का पौधे में जो फूल लगते हैं वो बहुत ही खुशबूदार होते हैं, जब इसमें फूल खिलेंगे तो सारा घर इसकी खुशबू से महकेगा। अमजद ने अम्मी से कोई बहस ना की, खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया। एक रोज जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़कर घर आया तो उसे सारा घर महकता महसूस हुआ। वो हैरत से नाक चढ़ा चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। जब एक रोज अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़कर आया तो उसे सारा घर महकता हुआ महसूस हुआ, तो वो नाक चढ़ा चढ़ा कर, अगर अभी घर में आप लोग आते हैं, मैं कोई अच्छा खाना बनाती है तो आप लोग कैसा करते हो, नाक चढ़ा चढ़ा के सूंघते हो कि आज अम्मी ने बिरयानी बनाई है, आज अम्मी ने पुलाव बनाया है, यानी आपकी पसंद की चीज़ हो उसकी खुशबू आ जाती है तो आप नाक चढ़ा चढ़ा कर उसको सूंघने लगते हो, सूंघते हो ना। ठीक उसी तरह अमजद भी नाक चढ़ा चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा, लेकिन ये खुशबू अम्मी के खाना पकाने की नहीं थी बल्कि फूलों की खुशबू थी जिससे सारा घर महका हुआ था। अम्मी ये कैसी खुशबू है? फिर उसकी नज़र खिड़की में रखे हुए
गमले पर पड़ी जिसमें एक पौधा था और पौधे पर 4-5 फूल खिले हुए थे। वो लपक कर गमले के करीब गया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसे ऐसा करते हुए देखकर अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे अमजद ने अम्मी से पूछा कि खुशबू कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो उसकी नज़र खिड़की में रखे हुए गमले पर पड़ी। वो वहाँ जाके देखा तो उस गमले में मोती के पौधे में 4-5 फूल खिले हुए थे। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले रहा था ताकि वो खुशबू का मज़ा ले सके। उसे ऐसा करते देखकर अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैं ना कहती थी, फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से भर जाएगा। अम्मी ने उसे समझाया कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि ये मोतिये का पौधा है, इसमें जब फूल खिलेंगे फूलों की खुशबू से पूरा घर महक जाएगा। अमजद ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों से गमले और पौधे के लिए प्यार झलक रहा था। उसने हौले से फूलों को छुआ। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक प्यार भरा एहसास। अम्मी ने उसे एक और गमला ला दिया। अब वो गमलों और पौधों की देखभाल करने लगा। वो गमलों को साफ करता, पौधों को पानी देता। उसने गमलों को सब्ज रंग भी दिया था। उसका ज़्यादा वक्त घर ही पर गुजरने लगा। यानी अमजद ने इतनी गहरी सांसें ले लेकर फूलों की खुशबू ली, सूंघा, उसे बहुत पसंद आई। जब उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में गमले और पौधे के लिए प्यार झलक रहा था। हौले से उसने फूलों को छुआ। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कैसा एहसास? प्यार भरा एहसास। वही अमजद है जिसने अम्मी से कहा था कि ये गमले का मैं क्या करूं, गंदा सा पौधा, ये मेरे साथ खेलेगा थोड़े ही। लेकिन अब जब उस गमले के पौधे में फूल खिले हैं, उसकी खुशबू से वो मुतासिर हुआ। उसे बहुत अच्छी लगी वो खुशबू। तो वो पौधे के लिए उसकी आंखों में प्यार झलकने लगा। अम्मी ने उसे एक और गमला ला दिया। अब वो गमलों और पौधों की देखभाल करने लगा। गमलों को साफ करता, पौधों को पानी देता, उनकी देखभाल करता। इतना ही नहीं, वो गमलों को सब्ज रंग, हरा रंग भी दिया था। अब पौधों की देखभाल करने, उसकी साफ सफाई करने में उसका ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजरने लगा था। बच्चों, अमजद की दोनों आंखें अच्छी है या बाय मिस्टेक उसकी एक आंखें खराब दिखाई दे रही हैं। एक रोज़ स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय ऐसी चीज़ें लेकर स्कूल आएं जो वो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं, चाहे वो खिलौने हों, डाक टिकट हों, अपनी बनाई हुई तस्वीरें हों या परिंदों के पर हों। ऐलान सुनकर अमजद बड़ा परेशान हुआ। उसके पास तो ऐसी चीज़ें नहीं थीं। घर लौटा तो वो चुपचाप ही था। एक दिन स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय आप लोग ऐसी चीज़ें लाएं जो आप लोग घर में मशगले के तौर पर जमा करते हैं। मशगला मैंने पहले ही बतलाया बच्चों आपको, किसे कहते हैं? हॉबी को। ऐसा काम जो शौक से करते हैं। अब ये ऐलान सुनकर अमजद बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि मास्टर साहब ने जिन चीज़ों का जिक्र किया था उसमें से कोई भी चीज़ अमजद के पास मौजूद नहीं थी। वो घर लौटा मगर बहुत ही चुपचाप ही था। अम्मी ने पूछा उससे, क्या बात है अमजद, किसी से लड़कर आ रहे हो या मास्टर साहब की डांट सुनकर आ रहे हो? क्या कहा? अम्मी ने जब उसे चुपचाप देखा कि अमजद क्या बात है, तुमने स्कूल में किसी से झगड़ा किया है या मास्टर साहब ने तुम्हें डांटा है? अम्मी ने पूछा। पहले तो अमजद चुप रहा, मगर अम्मी ने बहुत कुरेदा तो उसने सारा माजरा कह सुनाया। पहले तो अमजद खामोश रहा, कुछ ना कहा अम्मी से,
مگر امی نے اسے بہت کریدا یعنی بار بار پوچھا کہ امجد خاموش کیوں ہو، کیا وجہ ہے، اسکول میں کسی سے لڑ کر آئے ہو یا ماسٹر صاحب نے تمہیں ڈانٹا ہے، ماجرا کیا ہے؟ جب امی نے بہت کریدا تو امجد نے بتایا کہ ماجرا کیا ہے، کیا ہوا تھا اسکول میں اور ماسٹر صاحب نے کیا چیزیں لانے کے لیے کہا ہے۔ امی نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تم یہ نئے والا گملہ لے جاؤ جس میں 3 خوبصورت پھول کھلے ہیں، پرانے گملے کے پھولوں سے ایک گلدستہ بنا لو اور میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ جب امجد نے اپنا اسکول کا سارا واقعہ بیان کیا، ماجرا کہہ سنایا، تو امی نے کہا کہ اس میں پریشانی کی بات کیا ہے، تمہارے پاس تو 2 گملے ہیں، ایک نیا گملہ ہے جو آپ لے کر جاؤ جس میں 3 خوبصورت پھول کھلے ہیں، پرانے گملے کے پھولوں سے ایک گلدستہ بنا لو۔ گلدستہ یعنی پھولوں کو جمع کر کے بنایا جاتا ہے، اسے گلدستہ کہتے ہیں، اور میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ امی نے کہا کہ گلدستہ بنانے میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ بچوں دیکھو، امی نے امجد کو گلدستہ بنانے میں مدد کی۔ امجد نے امی کی مدد سے پھولوں اور کلیوں کا خوبصورت گلدستہ بنایا، درمیان میں سبز پتے ٹانک دیے۔ اس نے گملے کو اچھی طرح صاف کیا، اسے یقین تھا کہ اس کی چیز سب سے الگ اور انوکھی ہوگی، ایسی چیز کوئی نہیں لائے گا۔ اب جب امی نے گلدستہ بنانے میں امجد کی مدد کی تو پھولوں اور کلیوں کا ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ تیار ہوا۔ امجد نے گملے کو صاف کیا اور اس کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ میں جو چیز لے جاؤں گا وہ سب سے الگ ہوگی، انوکھی ہوگی، ایسی چیز کوئی بھی اسکول نہیں لائے گا۔ اسکول پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کوئی بلی کا بچہ لایا ہے، کسی نے طوطے کا پنجرا اٹھا رکھا ہے، کسی کے پاس مٹی کے کھلونے ہیں۔ جب امجد اسکول پہنچا تو دیکھا ہے کہ کسی نے بلی کا بچہ لے کر آیا، کسی نے طوطا پالا ہوا ہے، اسے طوطے کا پنجرا اٹھا رکھا ہے، کسی کے پاس مٹی کے کھلونے ہیں۔ ماسٹر صاحب جماعت میں آئے تو سب لڑکوں نے باری باری اپنی چیزیں بتائیں۔ امجد کی باری آئی تو اس نے وہ گملہ اٹھا کر ماسٹر صاحب کی میز پر رکھ دیا، پھر گلدستہ لے کر اپنے استاد سے کہا، جناب یہ دیکھیے، اسے میں نے اپنے گملے میں کھلنے والے پھولوں سے بنایا ہے۔ دیکھو امجد کے ہاتھ میں گلدستہ ہے، وہ گلدستہ اپنے گملے میں کھلنے والے پھولوں سے بنایا ہوا ہے جو وہ ماسٹر صاحب کو دے رہا ہے۔ یہ کہہ کر امجد نے بڑے احترام سے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ تمام بچوں نے تالیاں بجائیں۔ ماسٹر صاحب نے امجد کی بڑی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر کسی کو کم سے کم ایک پودا اگانا چاہیے، ہم ایسا کریں گے تو ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا۔ امجد نے وہ گلدستہ ماسٹر صاحب کو دیا، بچوں نے تالیاں بجائی۔ ماسٹر صاحب نے امجد کی بہت تعریف کی اور انہوں نے بچوں کو سمجھایا کہ ہمیں سے ہر ایک کو کم سے کم ایک پودا اگانا چاہیے، ایسا کرنے سے ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا۔ بچوں آپ بھی کوشش کریں، گھر میں ایک پودا ضرور لگائیں، آپ خود دیکھو گے اور اس پودے کا دھیان دیجیے، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اس پودے میں پھول لگیں گے اور وہ پھول لے جا کر آپ لوگ جب اسکول کھلے گی اپنے ٹیچر کو دو گے تو ٹیچر بہت خوش ہوگی اور بچے آپ کے لیے تالیاں بجائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ٹیچر آپ کو انعام بھی دے۔ تو بچوں وعدہ کرو کہ آپ لوگ ایک پودا اپنے گھر میں ضرور لگاؤ گے۔ اس سبق کا اگلا حصہ دوم ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔
तब तक के लिए शुक्रिया। तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल द फीडबैक फॉर्म, और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, इसकी लिंक दी गई है। आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।